Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta didik baru semua. Saya mengucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar PKBM Negeri 26 Bintaro dan selamat menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 atau biasa disingkat MPLS. Bagaimana tadi? Sudah menyimak kegiatan-kegiatan MPLS yang lain? Semoga kalian tetap semangat dan antusias pada sesi ini ya. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adelina Permatasari. Pada tahun pelajaran ini, saya mengajar mata pelajaran matematika dan ekonomi. Pada MPLS sesi kali ini, saya akan membawakan materi dengan judul Program Satuan Pendidikan yang Hijau, Bersih, dan Sehat. Sudah tidak asing bukan materi yang akan saya bawakan? Ya, Program Satuan Pendidikan yang Bersih, Hijau, dan Sehat. Pertama-tama, sebelum kita membahas program satuan pendidikan yang bersih, hijau, dan sehat, saya akan menekankan mengapa satuan pendidikan sangat penting menyampaikan materi ini. Program Satuan Pendidikan yang Hijau, Bersih, dan Sehat. Satuan pendidikan penting menyampaikan materi ini dikarenakan melalui pendidikanlah seorang manusia dapat dididik mengenai semua hal yang diperlukan dalam semua aspek kehidupan, sehingga di saat manusia tersebut siap, manusia tersebut dapat berperan aktif dalam kehidupan di masyarakat. Sebelum masuk ke dalam pembahasan program satuan pendidikannya, saya akan menjelaskan mengapa satuan pendidikan harus bersih, hijau, dan sehat. Bisa kalian lihat pada layar berikut betapa nyaman dan menariknya tempat yang memiliki keadaan lingkungan dan pemandangan seperti gambar tersebut. Tapi itu bukan PKBM Negeri 26 Bintaro ya, hanya contoh. Inilah PKBM Negeri 26 Bintaro kita tercinta. Terlihat hijau, bersih, dan sehat. Terdapat 3 kata penting yang ditekankan di sini, yaitu hijau, bersih, dan sehat. Kata penting yang pertama adalah hijau. Kata penting yang pertama yaitu hijau. Manakah lingkungan yang akan kalian pilih dari gambar untuk tempat belajar? Ya, pastinya gambar yang merupakan gambar dengan penuh tumbuhan hijau. Bukan di tempat yang sempit atau ber-AC, bahkan tempat yang gersang. Karena menurut penelitian, warna hijau dapat memberikan efek menenangkan saraf-saraf otak sehingga dapat menjadikan pelajar lebih optimal dalam belajar. Pelajar dapat merasa rileks sehingga bermunculan ide-ide kreatif. Kata penting yang kedua yaitu bersih. Manakah lingkungan yang akan kalian pilih dari gambar untuk tempat belajar? Ya, pastinya gambar yang merupakan gambar dengan tidak adanya sampah yang berserakan, dengan tata letak lingkungan yang rapih dan sedap dipandang mata. Karena seperti kalian ketahui, sampah yang berserakan atau lingkungan yang kotor dan keadaan yang berantakan seperti pada gambar yang lain dapat menjadi sarang serangga seperti lalat, nyamuk, dan kecoa. Mudah menyebarkan berbagai jenis penyakit, menyebabkan perasaan yang tidak nyaman, dan cenderung menyebabkan stres. Kata penting yang ketiga yaitu sehat. Pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan merupakan hal yang utama untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti berpikir dalam kegiatan belajar. Cara hidup sehat sangatlah mudah, yaitu rajin aktivitas fisik, perbanyak makan makanan bergizi, cek kesehatan secara rutin, kelola stres,
dan tidak merokok. Baiklah, dari uraian yang telah saya sampaikan, maka sampailah kita pada program Satuan Pendidikan yang Bersih, Hijau, dan Sehat, yaitu dapat berupa melakukan penghijauan atau memperbanyak tanaman di lingkungan PKBM Negeri 26 Bintaro oleh seluruh warga PKBM Negeri 26 Bintaro. Kemudian menyediakan sarana untuk cuci tangan dengan sabun di lokasi strategis di PKBM Negeri 26 Bintaro, menggalakkan kedisiplinan membuang sampah pada tempatnya, menyediakan sarana dan prasarana alat-alat kebersihan dalam membiasakan diri ikut serta menjaga dan memelihara lingkungan PKBM Negeri 26 Bintaro. Program satuan pendidikan yang telah saya sebutkan dapat berjalan jika dalam keadaan normal. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, kita sekarang berada dalam keadaan pandemi virus corona, di mana kita tidak diizinkan untuk berkumpul karena dapat menyebabkan tertular virus corona. Virus corona memiliki gejala seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Cara mencegahnya dapat menggunakan sabun untuk mencuci tangan, hindari kontak fisik, tutup mulut saat batuk, kenakan masker. Virus corona sangat berbahaya karena dapat menyerang sistem pernapasan manusia. Penyebarannya dapat melalui droplet dan melalui udara. Penyebaran melalui droplet yaitu saat cipratan air liur atau lendir dari batuk dan bersin masuk ke tubuh orang lain melalui mata, hidung, atau mulut. Kemudian melalui udara, yaitu partikel menyebar di udara dalam waktu lebih lama, bisa bergerak lebih jauh, dan dapat terhirup oleh orang lain. Maka dari itu, sangatlah penting menggunakan masker saat di luar rumah. Untuk lebih jelasnya mengenai virus corona, kalian dapat menyimak video YouTube berikut. This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. When an infected person talks, coughs, or sneezes, droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, nose, or lungs. One spike on the virus inserts into a receptor molecule on your healthy cell membrane like a key in a lock. This action allows the virus to get inside your cell. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus's surface.
A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gather just beneath your cell's membrane. Then, a new virus begins to bud off from the cell's membrane. Now, with the virus spreading in your body, how can you develop pneumonia symptoms? For this, we'll have to look into your lungs. Each lung has separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, through smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Your airways and alveoli are flexible and springy. When you breathe in, each air sac inflates like a small balloon. And when you exhale, the sacs deflate. Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries, and then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into your alveoli so that your lungs can get rid of it when you exhale. Your airways catch most germs in the mucus that lines your trachea, bronchi, and bronchioles. In a healthy body, hair-like cilia lining the tubes constantly push the mucus and germs out of your airways, where you might expel them by coughing. Normally, cells of your immune system attack viruses and germs that make it past your mucus and cilia and enter your alveoli. However, if your immune system is weakened, like in the case of a coronavirus infection, the virus can overwhelm your immune cells, and your bronchioles and alveoli become inflamed as your immune system attacks the multiplying viruses. The inflammation can cause your alveoli to fill with fluid, making it difficult for your body to get the oxygen it needs. You could develop lobar pneumonia, where one lobe of your lungs is affected, or you could have bronchopneumonia that affects many areas of both lungs. Pneumonia may cause difficulty breathing, chest pain, coughing, fever and chills, confusion, headache, muscle pain, and fatigue. It can also lead to more serious complications. Respiratory failure occurs when your breathing becomes so difficult that you need a machine called a ventilator to help you breathe. These are the machines that save lives and that medical device companies currently ramp up production for. Whether you would develop these symptoms depends on a lot of factors, such as your age and whether you already have an existing condition. While this all sounds scary, the push to develop a coronavirus vaccine is moving at high speed. Studies of other coronaviruses led most researchers to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection could be protected from reinfection for a period of time. But that assumption needs to be backed by empirical evidence, and some studies suggest otherwise. There are several different approaches for a potential vaccine against the coronavirus. The basic idea is that you would get a shot that contains faint versions of the virus. The vaccine would expose your body to a version of the virus that is too weak to cause infection, but just strong enough to stimulate an immune response. Within a few weeks, cells in your immune system would make markers called antibodies, which would be specific for only the coronavirus, or specifically its spike protein. Antibodies then attach to the virus and prevent it from attaching to your cells. Your immune system then responds to signals from the antibodies by consuming and destroying the clumps of viruses. If you then catch the real virus at a later stage, your body would recognize it and destroy it. In other words, your immune system is now primed. Collecting evidence on whether this will be possible, safe, and effective is part of what's taking researchers so long to develop a vaccine. It's a race against time to develop a vaccine amid a pandemic. Each step in vaccine development usually takes months, if not years. An Ebola vaccine broke records by being ready in 5 years. The hope here is to develop one for the new coronavirus in a record-breaking 12 to 18 months. While all of this will take time, stay home if you can, to protect the most vulnerable. And don't forget to wash your hands for at least 20 seconds, and as often as possible. This video was a collaboration between Nucleus Medical Media and the What If channel, where we usually dive into hypothetical scenarios about the human body, humanity, our planet, and the cosmos.
Check out our channel by visiting the link in the description below. Banyak keluhan dari peserta didik baru, mereka merasa bosan dan tidak mendapat uang jajan saat melakukan pembelajaran dari rumah. Kalau kalian mau berpikir, karena kalian sehat, makanya kalian bisa merasa bosan. Bagaimana ya jika kalian yang sakit? Maka dari itu, lebih baik merasa bosan daripada merasa sakit. Maka dari itu, peserta didik semua, mari sama-sama menahan diri. Lakukan kegiatan-kegiatan positif untuk mengusir rasa bosan di rumah. Dan yang paling penting, jaga kesehatan. Jangan lupa kerjakan pembelajaran online di rumah ya. Sekian MPLS sesi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.